कमी जाग्यांचे आशिल्ले अनऑथरायज बांधकाम रेग्युलरायज करपाक लागून सरकारान गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन बिल 2025 हे इंट्रोड्यूस केला। मात कारांबोलीक कमीदार हांणी ह्या बिलाक विरोध केलो। त्याच प्रमाण हेर कमीदार आसा तांणी अशेंच रेझोल्यूशन घेवचें असो उलो आमदार वेन्सी वेगस आनी कारांबोलीम कमीदारच्या सदस्यांनी मारलो। दरम्यान ह्या बाबतींत जायते कमीदार एकठांय येवन ह्या बिलाक तांणी आपलो विरोध उक्तायला। ह्या बाबतींत सगळ्या कमीदार कमिटींनी बिलाच्या विरोधात रेझोल्यूशन घेतली की आमी गव्हर्नरांची भेट घेतले आनी फुडें कितें करपाचें तें थारायतले म्हूण आमदार वेन्सी वेगस तशेंच हेर कमीदारचे सदस्य उलयले। नॉर्थ झोन, साउथ झोन आणि सेंट्रल झोन कुमदादीचे सगळे वांगडी प्रेसिडेंट, अटर्नी, ट्रेजरर्स वेरियस कुमदादीचे हिंग येयलो आहे आणि आज द मेन रिजन फॉर कमिंग हियर हीज आम ते दीस एक उल मारलो कारांबोली कुमदादीन सगळे कुमदादी उल मारलो की हे नोटेरियस बिल भूमिपुत्रा वर्जन 2 जे बिल 8 तारखे ऑगस्टाचेर असेंब्ली पास जाल्लें आनी हे इल्लिगल बिल कुमदादीचे जे रायट्स आहे ते रायट्साचेर वयर येवन आपण गव्हर्मेंट जावन कुमदादी हे एक्नॉलेजमेंट घेनासतना जी कुमदादी बाटांत इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहे हे बांदपाचें जे बिल हाडलो जे इल्लिगल आहा हे बिलाचेर ओपोज करपाक आनी निशेध मारपाक आमी सगळे गोंयभर जे कुमदाद आहाय तांकां एक उलो मारलो आनी वी टूक द लीड एज अ कारांबोली कुमदाद। आज आमी परत एकठांय जाल्या ओन्ली टू लेट एवरीवन नो दॅट ऑन द 24th of this month August it is called as the monsoon fellowship आणि हे monsoon fellowshipaचेर आमी माहिती दितले कुमदादीचे सिस्टमाचेर पूण जेन्ना हे monsoon fellowshipa एकठांय जातले सगळ्यो कुमदाद्यो ते दिसा आमी सगळे गोंयचे कुमदादीक अपील करपा लायताय दॅट वी वॉन्ट यू ऑल टू टेक बिफोर द 24th of August तुम्ही सगळे गोंयचे कुमदादीन आपल्या गेले कमिटी गेली मिटींग घेवची आणि एक रेझोल्यूशन घेवचें। ते कुमदादी जे कमिटीज आहाय दे शूड टेक अ रेझोल्यूशन बिफोर द 24th of August and on the 24th of August they should come for this monsoon fellowship which is been organized and it is going to happen at St. Xavier's Research Institute पोरवोरी। हे जाग्याचेर हे डिटेल्स आमी आउट केलो आहे, सर्क्युलेट केलो आहे आणि हे डिटेल्सा प्रमाणे थिंगा जे फेलोशीप प्रोग्राम आहा ते दिसाक फेलोशीप प्रोग्रामा येवचे आणि आपल्या गेले कुमदादी गेली रेझोल्यूशनां घेवची। थ्रू दिस प्रेस आय वूड लायक टू गो थ्रू द बेसिक रेझोल्यूशन दॅट ईच कुमदाद हॅज टू टेक। द रेझोल्यूशन गोज एज फॉलोज वी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डॅश कुमदादी हुंच कुमदादी ते नांव घालपाचें वी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डॅश कुमदाद युनॅनिमसली रिझॉल्व to oppose the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4-1961 Amendment Bill number 39 of 2025 passed at the Goa Legislative Assembly on the 8th August 2025. All जावन आहा basic lines of the resolution. I call upon all the kumdads of Goa की तुम्ही हे रेझोल्यूशन घेवचें। आज 14 तारीख आहा आणि 24 तारीख जावपाक आणि 10 दीस उरले आहा। सो इफ यू ऑल टेक अ डिसिजन ऑन मंडे दॅट यू ऑल वॉन्ट टू टेक अ कमिटी मिटींग ओनली कमिटी मिटींग जाल्यार तुमकां आख्खें वीक आहा फ्रॉम मंडे टील नेक्स्ट सॅटर्डे आख्खें वीक आहा। इन दॅट वीक आय रिक्वेस्ट ऑल द कुमदाद्स कम टुगेदर टेक युअर कमिटी मिटींग टेक युअर बॉडी मिटींग ऑफ द कुमदाद बॉडी मिटींग्स। ती बॉडी मिटींग जावन आसतली तुगे ट्रेजरर अटर्नी आनी प्रेसिडेंट हेंक एकठांय जावाय मिटींग घेयाय 3 मिनिट्स ऑफ द मिटींगेचेर तुम रेजिस्टर कराय आनी तेजी एक झेरॉक्स काडाय आनी तेजी एक झेरॉक्स काडाय आनी 1 लायन एप्लिकेशना बारात ती झेरॉक्स हाडून 24th वेन यू आर कमिंग फॉर द मनसून फेलोशीप थिंग एआय आनी तें डिपॉझीट आमगेले सेव गोवा सेव गोवा कुमदाज हे कमिटीचे मेंबर आसतले आमगेले थिंगा तुम ती दिवची। वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल दीज रेझोल्यूशन्स एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द प्लॅन नेक्स्ट। कित्याक आतां तें गव्हर्नरागे एसेंटा वचपा आहा आम गव्हर्नराकूय बरयतले गव्हर्नराकूय मेळटले आनी गव्हर्नराकूय आमी ब्रीफ करतले कित्याक आमी प्रिवियस आउटगोईंग गव्हर्नर जो आसलो ऑनरेबल गव्हर्नर ताकाय आमी ब्रीफ केल्लें आहा। सो वी वील ऑल्सो गिव हिम दॅट कॉपी एज वेल एज गिव हिम अ फ्रेश कॉपी आनी वी वील कीप हिम ब्रीफ्ड ऑफ वॉट दीस गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू डू। इन द मीन टायम आय वूड रिक्वेस्ट ऑल द कुमदाद्स जावं ती नॉर्थ झोन जावं ती साउथ झोन आनी सेंट्रल झोन हे सगळे कुमदादी को मागता की तुम्ही हे रेझोल्यूशन घेवचें
आनी 24 तारखेर तुमी कोणू जाल्यार तुमगे एक रिप्रेझेंटेटिव्हा धाडचो आनी ते रेजोल्युशनाची कॉपी आमगे जी सेफ गोवा कुमदाज म्हणून जी कमिटी आहा ते कमिटी मेंबरां कडेन तुमी कोणा कडेन दिवचे. सो टुडेज पर्पज वॉज वन थिंग इज टू सेंड द मेसेज लाउड एंड क्लियर across all the kumdas that now it is the time for you next week to come together, take your resolutions. Good afternoon. My name is Nelson Fernandez. I am the attorney of Comunidad of Asagaon. As our fellow president from Karamboli, Captain Benzi Vegas has said, it's very important for us to put this thing across that we are having a fellowship on the 24th of August, this very month, in St. Xavier's Research Institute, Pororim, where a basic training of the laws of Comunidad would be given. But that, having said that, the basic training will be given, but also we will collectively oppose this illegal bill of 39 of 2025, which the government has passed. We would like to tell all brothers and sisters from the Comunidad, the different managing committees, to first of all be aware of what is happening around, and please come together to take a resolution and oppose this bill. The Comunidad is an autonomous body. It has its own code, its own set of rules, and that is why we totally oppose it. We are against it, and will take the appropriate action to stop this bill. Thank you. Fellow Damdars and members, components of various comunidades have already mentioned to you the crux of the matter. I will say something a little different. I want to say that all of us, first of all, I'd like to thank everybody because we've got tremendous amount of support from everybody, right from the administration to the clerks that work here, and everybody that we came across in trying to save our comunidades. In this process, there is one plea that I would like to make, especially to the people who can make a difference, to please let better sense prevail. Because it is the comunidades who have the very ethos of our Goa enshrined in its embodiment. If you look at the sanctity or the history and the environment and so on about Goa, it is about renewable resources, renewable natural and human resources. This is what the Comunidad elders and the ancestors understood very well. How to live in harmony. This should not be destroyed. I think with this little message, I'm sure the family of Goa who cares for Goa as their own mother will do all that is necessary to protect her. Thank you very much.